ये 4-5 वर्ष तलर केस कहीं जा व्यक्तिगत कथा ये मीडिया तो आपण मान इश्यू दरकार आपण मैंने इश्यू रखुच्च केत 12-15 वर्ष गोटे जगह कि गोटे इश्यू बाहर जे मो जीवन कौन किणाकिणी करी बिकाबिक करी ना इन्वेस्टिगेशन कर मना अच्छी कि सब जिन इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर पुणा केस अबिकार हाँ आगु से गोटे कंपानी आम थिलु से कंपानी काम करूँ डायरेक्टर थी किना बिका सब चले से 4-5 वर्ष तल पुणा केस अबिकार केस हाँ माने किणवाई दि जाता अर्थ यहाँ पुणा केस बहुत अबिकार केस छाड़ू से व्यक्तिगत कथा माने चाल खेलुं खेल तो आम कि कहबार ना आम सबुथ प्रस्तुत अच्छु आम सबुथ प्रस्तुत सियाड़े कहीं जा सियाड़े कहीं जा कथा सी कथा आनिक जीवानी आम आम डिपार्टमेंट सीमित होता तो सत कथा लोक मैंने देखु छात्र कांग्रेस नेता जी डेउले राजरास्ता सी बर्तमान जेल भर बर्तमान बीजेडी कॉर्पोरेटर जड़े सी डेउले सी भी जेल भर अच्छा से बर्तमान नारी प्रति जो कांदना कांदुले पुनर कांदना से बर्तमान डेउना कि मना कर दिंतु राजरास्ता सियाड़ी क्या जावानी हाँ केवल राजनीति सस्ता राजनीति से करा जावानी नुआ सभापति आम करेंगे नुआ जो आडभोकेट मान ना डिक्लेयर करेंगे निगम सब डिक्लेयर करेंगे से प्रोसेस चली कर्तव्य करेंगे रिपोर्ट दवाई मगे आम परफॉर्मेंस आम जो परफॉर्मेंस गोटे वर्ष उपर रही कौन कलु कौन नहीं परफॉर्मेंस से ने आमर नेता सी मुख्यमंत्री होती आम नेता आम परफॉर्मेंस नबार अधिकार अच्छी नहीं नहीं टाइम टू टाइम से परफॉर्मेंस मांगे दबू रेडी हेलुनि प्रस्तुत सबुति सोशल मीडिया रे मध्य एक्टिव होगा उचित से आगु कही सोशल मीडिया एक्टिव रुहतु मत जो एरिया को जाऊँ कम कर सोशल मीडिया रे सब छाड़ू देखु सी बहुत पुराना केस सी बर्तमान केस नुह ये 4-5 वर्ष तलर केस कहीं जा व्यक्तिगत कथा ये मीडिया तो आपण मान इश्यू दरकार आपण मैंने इश्यू रखुच्च केत 12-15 वर्ष गोटे जगह कि गोटे इश्यू बाहर जे मो जीवन कौन किणाकिणी करी बिकाबिक करी ना इन्वेस्टिगेशन कर मना अच्छी कि सब जिन इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर पुणा केस अबिकार हाँ आगु से गोटे कंपानी आम थिलु से कंपानी काम करूँ डायरेक्टर थी किना बिका सब चले से 4-5 वर्ष तलर पुणा केस अबिकार केस हाँ माने किणवाई दि जाता अर्थ यहाँ पुणा केस बहुत अबिकार केस छाड़ू से व्यक्तिगत कथा आहरी करेंगे आम कौन आम तो आमर जीवन सोर्स अच्छे सी अबिका नुहे से 4-5 वर्ष तले सी आम एग्रीमेंट कर पैसा नहीं जगह दवाई देना तो कथा सी आम अपेक्षा करूँ से फेरी दे से फेरी देना आम बाध्य आमर डिसीजन है केस हम राज्य सभापति से टीम से डिसाइड करेंगे मु तो ये नुहति मुझे कौन एडवाइस करी से तो बहुत बड़ नेता से ठीक भाव करेंगे निश्चय सरकार को आसी सी ठीक नेतृत्व ने सक्षम नेतृत्व
ଦେଇପାରିବେ ନା ସିଏ ଅଲଗା କଥା। ନବରଙ୍ଗପୁର ଏଥିପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, ଆମର ସେଠି 358 ଜଣ ଚାଷୀ ତାଙ୍କର ଇଏ ଅଛି ଖରିଫର ପଇସା ପାଇନଥିଲେ, ରହିଯାଇଥିଲା। ତ ସେଇଟା ପାଇଁ ସେମାନେ ବି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନେତାଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ପଡ଼ିକରି ଆସିଥିଲେ, ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲି, ମୁଁ ବିଚାର କରିବି, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ବିଚାର କରିବି କ'ଣ ହେଇଛି। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଲାମ୍ସର ଅଧିକାରୀ ଜାଣିଶୁଣି ସେଟା ରେକର୍ଡ କରିନଥିଲା। ରେକର୍ଡ ନଥିବା କରିବା କାରଣରୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସେ ରେକର୍ଡ ଆମେ ପଠାଇ ପାରୁନଥିଲୁ। କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯେହେତୁ ରେକର୍ଡ ପଠାଇଲୁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଯେଉଁ 2300 ଟଙ୍କା MSP ସେ ପଇସାଟା ଆଉ ସେ ପଠାଇଲେ ନାହିଁ। ସିଏ ତାପରେ ବି ଇନପୁଟ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଯାଇପାରିଲା, ପେମେଣ୍ଟ ଡିଲେ ହେଇଥିଲା। ତାକୁ ଏଠୁ ଆମେ ବିଚାର କଲୁ, ନାଇଁ ଯେହେତୁ କୃଷକମାନେ ଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପଇସା ସେ ପାଇବେ, ତେଣୁ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। 2300 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ଦେଇ ଦିଆଗଲା। ତ 800 ଟଙ୍କା ଇନପୁଟ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ତାକୁ କାଲି ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସମୁଦାୟ ପାର୍ଟି 14,536 କୁଇଣ୍ଟାଲର ପାର୍ଟି ସେମାନେ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ କୃଷକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 358 କୃଷକ। MSP ସେମାନେ ପାଇଲେ 3,29,00,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଇନପୁଟ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେମାନେ ପାଇଲେ 1,16,000 ଟଙ୍କା। କୋଟିଏ 16 ଲକ୍ଷ। ଏଇଭଳି ଟୋଟାଲ 4,51,00,000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଗଲା। ତେଣୁ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇକରି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିବା, ଇଏ ସେମାନେ ବି ବୁଝିଲେ, କୃଷକମାନେ ବି ମୋ ସହିତ ଆସିକରି ଆନନ୍ଦରେ ଫଟୋ ଉଠେଇଲେ, ଖୁସିରେ ଫଟୋ ଉଠେଇଲେ, ବୁଝିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ ସରକାର କୃଷକମାନଙ୍କ ସରକାର, କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେବେ ହଇରାଣ କରିବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭୁଲରେ ପଡ଼ିକି ସେମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ କାଲି ବୁଝିଲେ, ତାଙ୍କ କଥା ସମସ୍ୟାର କାଲି ସମାଧାନ କରିଦିଆଗଲା। ଚାଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମେଇବା ଆମେ ଚାହୁଁନାହୁଁ, ଭୁଲ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି, ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେଉଁମାନେ ଦଲାଲ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀ ନୁହନ୍ତି, ୟାଠୁ ତାଠୁ ରେକର୍ଡ କଲେକ୍ସନ କରିକି ଆଣିକି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଆହୁରି ସରଳୀକରଣ କରିଛୁ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଫର୍ମରେ କେବଳ ମାନେ ଦସ୍ତଖତ କରିବେ ଯେ ସେଲ୍ଫ ଡିକ୍ଲାରେସନ, ଯେଉଁଟା ସେଲ୍ଫ ଡିକ୍ଲାରେସନ ଫର୍ମରେ ସେ ଦସ୍ତଖତ କରିକି ସେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିପାରିବେ। କାଲିଠୁ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଧର ମୋ ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ରେକର୍ଡ ଅଛି, ମୋ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ରେକର୍ଡ ଅଛି, ସେଟା ମୁଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଟା କେମିତି ତା ଭିତରେ ଖାଲି ଡିକ୍ଲାରେସନକୁ ଦେବେ, ନାଇଁ ଏଇଟା ମୋ ବାପାଙ୍କର ଜମି, ମୁଁ ତାକୁ ଚାଷ କରୁଛି କହିକି ଗୋଟେ ସାଇନ୍ ଦେବେ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ, କାହାକୁ ହଇରାଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନାହିଁ। ନାଇଁ, କାଲିଠାରୁ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯୋଉଠି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିବ, ଆମେ କୌଣସି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଗିଦ କରିବୁ। ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସମସ୍ତେ ସେଲ୍ଫ ଡିକ୍ଲାରେସନ ଫର୍ମରେ ସାଇନ୍ କରିକି ଇମିଡିଏଟ୍ କରିପାରିବେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ। କାହାକୁ ହଇରାଣ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମର ନାହିଁ। ହଁ, ଜମିର ମାଲିକ ଠାରୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଆଣିବେ ସେମାନେ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭାଗ ଚାଷୀ ହିସାବରେ ଚାଷ କରିବାକୁ ଦେଇଛି ବୋଲି, ଏଇଟା ପରେ ଲେଖା ଆଣିବେ ସେମାନେ। ହଁ, କାହିଁକି ଭାଗ ଚାଷୀ ଯିଏ ଜଣକୁ ଦବ ଲେଖିକି, ସେ ଲେଖିକି କହିବ ଯେ ଭାଇ ଇଏ ୟାଙ୍କୁ ଦେଇଛି ମୁଁ ଲେଖା ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ। ନାଇଁ, ସେଟା ନାହିଁ।
किंतु दलाल मान संख्या कमेवा किछि चालाक लोक अछंती जो माने गां गहली रे लोक मान रेकर्ड नहीं पड़े आछंती निरीह लोक जानी पाउना रेकर्ड दे दउछंती से रेकर्ड रे माने आउ अप्लाई करछंती आउ रजिस्ट्रेशन करछंती सेटा हमें बंद करिया पे चेक दवा पई एटा हमें करछु जोटा कहती ईकेवाईसी फार्मर्स मानकर ईकेवाईसी आम जानवा दरकार प्रकृत में माने फार्मर्स कि नुह तेणु ये प्रक्रिया आरंभ होती क्षति नहीं।